Dear students, Assalamu alaikum. Lesson from Alice in the Wonderland زیر مطالعہ ہے. اس کے ہم نے 2-3 پیراگرافز مکمل کیے ہیں. آج ہم 1-2 پیراگرافز اور پڑھیں گے. یہ پیج نمبر 71 ہے. اوپر چلو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. Well, thought Alice, to down, down, down. Would the fall never come to an end? I wonder how many miles I have fallen by this time. She said aloud, I must be getting somewhere near the center of the earth. Let me see, that would be 4,000 miles down, I think. The fall was over. She came now on a heap of sticks and dry leaves. The fall did not seem to end. There was nothing else to do, so Alice soon began talking again. Dina will miss me very much tonight, I should think. Dina was the cat. I hope they will remember her saucer of milk at tea time. Dina, my dear, I wish you were down here with me. بچوں اس سے پہلے آپ نے جانا کہ یہ جو وائٹ ریبٹ تھا تو یہ اسی کے پیچھے پیچھے جو ایلس تھی بھاگ گئی، اس کا پیچھا اس نے کیا. تو یہ جو وائٹ ریبٹ تھا یہ اپنے ہول میں چلا گیا. وہ جو ایلس تھی وہ بھی اسی کے پیچھے وہاں چلی گئی. تو ابھی نیچے جا رہی تھی تو اس دوران اس نے وہاں کپ بورڈ دیکھے، بک شیلوز دیکھے، میپس دیکھے، پکچرز دیکھے، وہ دیواروں پر لٹکے ہوئے تھے. اور اس نے وہاں ایک جار دیکھا ایک شیلف پر، تو اس پر لکھا تھا اورنج جام. اور ایلس نے وہ جار اٹھایا اور پھر اس کو کھولا، لیکن وہ دیکھا کہ یہ خالی ہے. اور پھر اس جار کو وہیں ایک کپ بورڈ میں رکھا. تو اس کے آگے ویل تھاٹ ایلس ٹو ڈاؤن ڈاؤن ڈاؤن. یہ جو ایلس تھی جب وہ نیچے جا رہی تھی اس نے سوچا، جو اندر جا رہی تھی. ویل کا مطلب گڈ، ٹھیک ہے، اچھا ہے. would the fall never come to an end. اس نے سوچا کیا یہ گرنا کبھی ختم نہیں ہوگا. فال کا مطلب گرنا، نیور کبھی نہیں. اینڈ وہ خاتمہ، ختم ہونا. اس کا جو اپوزٹ ہے، جو ضد ہے اس کا اینٹونیم ہے سٹارٹ. I wonder how many miles I have fallen by this time. I wonder، میں حیران ہوں. How many miles I have fallen by this time. اس وقت تک میں کتنی مائلز نیچے جا چکی ہوں، نیچے گر چکی ہوں. She said aloud، اس نے زور سے کہا. aloud کا مطلب ہے زور سے. I must be getting somewhere near the center of the earth. یعنی میں ضرور زمین کے مرکز کے نزدیک جا رہی ہوں. Let me see، چلو میں دیکھتی ہوں. That would be 4,000 miles down, I think. تو میں سوچتی ہوں یہ تو پھر یہ 4,000 میل نیچے ہوگا. The fall was over، اس کے ساتھ یہ جو گرنا تھا یہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، سٹاپ ہو گیا. اوور کا مطلب سٹاپ، ختم ہونا. اینڈ she came now on a heap of sticks and dry leaves. اب وہ ٹہنیوں کے
ढेर और सूखे पत्तों पर आ गई। हीप बोलते ढेर को, अंबार को। स्टिक्स छड़िया या टहनियाँ, ये जो दरख्त की जो टहनियाँ होती है। एंड ड्राई लीव्स, ये सूखे पत्ते। लीव्स ये प्लूरल है लीफ का, ये लीफ सिंगुलर है, लीव्स इसका प्लूरल है। The fall did not seem to end, और लगता है कि ये जो गिरना ये कभी बंद नहीं होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। There was nothing else to do, वहां करने के लिए कुछ नहीं था। Nothing, कुछ नहीं, वहां कुछ और करने के लिए नहीं था। Alice soon began talking again, एलिस ने जल्दी ही दोबारा बातें करना शुरू की। Soon जल्दी, began शुरू किया, talking again. Dina will miss me very much tonight, ये जो दिना है आज रात ये मुझे बहुत मिस करेगा, मुझे याद करेगा। I should think, ये सोचना चाहिए। दिना was the cat, ये जो दिना था ये एक बिल्ली थी। ये बता रही थी, बातें कर रही थी अपने आप से कि जो दिना है, जो बिल्ली है, ये आज रात मुझे मिस करेगी, क्योंकि एलिस घर पर नहीं थी। I hope they will remember her saucer of milk at tea time. I hope, मुझे उम्मीद है कि चाय के वक्त वो उसके दूध के प्लेट को याद करेंगे, उनको याद होगा, वो इसको पिलाएंगे दूध। जिना माय डियर, जिना मेरी प्यारी से बहुत मोहब्बत करती चाहती है। I wish you were down here with me. एलिस कहती कि मैं चाहती हूँ कि जो जिना है, जो बिल्ली है मेरी, ये मेरे साथ यहाँ नीचे हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।